Hello everyone, my name is Hervé Micha. I'm designer and entrepreneur. I'm here to help you to reach the next level, the next skill. Discipline, strategic investment, and intuition are the key points that inspire me to push myself every day to reach my goals. Hallo zusammen, mein Name ist Hervé Micha, Designer und Unternehmer. Ich bin hier, Ihnen zu helfen, das nächste Level, die nächste Kompetenz zu erreichen. Disziplin, strategische Investitionen und Intuition sind die Schlüsselpunkte, die mich dazu inspirieren, jeden Tag über mich hinauszuwachsen, meine Ziele zu erreichen. Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Micha, designer et entrepreneur. Je suis ici pour vous aider à atteindre le prochain niveau, la prochaine compétence. La discipline, l'investissement stratégique et l'intuition sont les points clés qui m'inspirent à me surpasser chaque jour pour atteindre mes objectifs. Hola a todos, mi nombre es Hervé Misha, diseñador y empresario. Estoy aquí para ayudarte a alcanzar el siguiente nivel, la siguiente habilidad.